أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। शहदा का मतलब क्या है? यानी जो मुसाफिर ना हो और जो रमज़ान को दर कर ले। और इसके मुकाबले में एक और आयत है जो कह रहा है कि जो कह रही है कि तुम रमज़ान में हो और सफ़र में नहीं हो, मरीज नहीं हो, तो ये दोनों आपस में मिलाने के जब दोनों आयतों को देखेंगे तो हम इस नतीजे में पहुंचेंगे। यानी 10 दिन रुकने का इंतजार करें, यानी वहां रुके 10 दिन, या ये काम कर सकता है जोहर के बाद करबला मुअल्ला जाए, उस दिन का रोजा रख के जोहर के बाद सफर करे और अगले दिन जोहर से पहले वापस आ जाए अपने शहर। और ये उर्वा मौजूद है मसला कि मुसाफिरत शहर के लिए ना मुस्तहब रोजा रख सकता है ना रमजान का रोजा रख सकता है अगर मुसाफिर है माह मुबारक रमजान। देखिए नजर जो होती है वो मुस्तहब रोजे में होती है, वाजिब रोजे में नजर नहीं होती है। वो चीज जो नजर की जाए जरूरी है राजे हो। सिर्फ एक चीज है, सोम रमजान जो है वाजिब है, रोजा रमजान का जो है वाजिब है। लिहाजा नजर का रोजा हमेशा मुस्तहब रोजा होगा जो नजर की वजह से वाजिब हो जाएगा, दलील खास की वजह से। क्योंकि मन यहाँ जो अगर आप वाजिब रोजे की नजर करें, मिसाल के तौर पे मैं रमजान में अगर सफर करूंगा तब भी रोजा रखूंगा, यहाँ सही नहीं है क्योंकि पहले से मना है, राजे नहीं है। वो चीज जो नजर की जाए वो राजे होना चाहिए, मतलूब होना चाहिए। खुदा ने पहले से मना कर दिया है कि जो इंसान सफर में वो रोजा नहीं रखेगा। सिर्फ दो मोरद ऐसे हैं, एक इस्तिरार का रोजा और एक इहराम क़ब्ल अज़ मीक़ात है जो नजर की वजह से हलाल हो जाते हैं। हाँ صوم القضاء أنا هم قلت ما يخالف فيه بس ما شفت أحد من الفقهاء يصرح به. كثير السفر कसीर सफर ये नजफ में है। أما في النجف ये जो इंसान मुसलसल कसीर सफर वो है अपने घर से दूसरी जगह जाए, किसी और जगह जाता हो आता हो। ये जिस मसले को बयास कर रहे हैं उसमें दोनों कसीर सफर के हुक्म में नहीं है ये शख्स। بله 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 یک سال بله जो हमारे पास रवायत है, अगर रवायत मोतबर ये नबी जो नाबी इस्माइल बेकार थोड़ी ना थे, 1 साल वो नमाज पढ़ते, नमाज में मशगूल थे, इबादत में मशगूल थे, तबलीग में थे। क्या हम नहीं सब बरसा बरस से हम यहाँ हैं, बेकार थोड़ी ना है। कोई रवायत नहीं कि वो पूरे 1 साल जनाब इस्माइल बेकार बैठे थे, नहीं, वहां नहीं गए, दूसरे काम अंजाम दे रहे थे। वो 1 साल वहीं पे अंजाम दिया जहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया।
خب این روایتی که صحیح هم هست क्यों ये रवायत सही कि मैं निकला हूँ अपने बाबा की सीरत पर और जद की सीरत पे अमल करने के लिए, इसको आप क्या तफसीर करेंगे? जद्दी व अबी ये तो अली रवायत है यानी चीज इमाम मासूम की रवायत है نه और खुद हजरत का जुमला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला है, معصومه از خود हजरत खुद कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ نقل شده कि बस सीरत जद पर और सीरत अमीर मोमिनीन पे अमल कर सकूं, و اسیر بسیرت यानी جدی वो و काम ابی अंजाम علی ابن ابی طالب वो नहीं को इजाजत दी, हजरत को कत्ल कर दिया, اون तो کار हजरत رو अमल के लिए निकले थे। نگذاشتن کشتن حضرت همین هر جای जहाँ भी सफर हराम का सफर होगा वहाँ रोजा भी रखेगा और नमाज भी पूरी पढ़ेगा, क्योंकि हराम के सफर में वो खत्म हो, हम जमा करना नहीं चाहते तो خب نمیگیم جمع اگر कोई माह मुबारक रमजान में किसी हराम को अंजाम देने के लिए सफर करे, उसको रोजा रखना पड़ेगा حرامی انجام بده सफर में این هم और روزه नमाज भी पूरी این पढ़नी هم पड़ेगी। نماز رو باید تموم بخونه جمع دیگه لازم نیست हाँ, ये जो आप पूछे कि जहाँ पर इल्म इजमाली हो, एक फकीह جمع در शक करे جایی که कि علم कि اجمالی इसका باشه یعنی कि فقیه रोजा इसकी है कज़ा شک है, کنه که این कि नमाज تمام इसकी कज़ा है روزه است या कि قضا नमाज की कसर है نماز कि नमाज تمام तमाम है। یا नमाز अगर फ़कीह شکستیه मुरद्दद हो गया اون तो وقت इल्म جمع इजमाली की वजह से तो فقیه ये जमा करेगा, यानी दोनों नमाज اگر पढ़ेगा, جمع بشه हम علم कसर पढ़ेगा اجمالی पूरी भी पढ़ेगा, وقت علم اجمالی रोजा به रखेगा भी बाद में कज़ा भी करेगा। واقع محتمله اون واقع محتمل یکیش نماز تمامه یکیش نماز قصره یکیش روزه است یکیش वरना قضای खुद اون روز अगर मुसाफिर का اگر रमजान में मासियत का सफर करे, مسافر रोजा रखेगा, سفر معصیت در ماه रोजा भी रखेगा, कज़ा नहीं, लेकिन उसने गुनाह किया है, قضا नमाज उसकी पूरी نداره पढ़ेगा। فقط گناه کرده سفر معصیت کرده نماز هم باید تمام بخونه इल्म इजमाली वहाँ है जहाँ फ़कीह को शक علم कर اجمالی در جایی که فقیه شک کنه علم اجمالی یعنی یا این یا این بله بله खुद यही फुक़हा मौज़ूआत सिर्फ को कहा है कि जिसको फ़कीह शरह नहीं करेगा, اونه که شأن वरना वो जो मुश्किल मामलात हैं مستنبطه شأن فقیه जैसे हद तरख़ुस है, जैसे یکیشه سفر कोर का मसला है, حد ترخص یکیشه लिहाजा ताबीर किया मौज़ूआत सिर्फ़े, जो सिर्फ मौजू है जिसके अंदर कोई हुक्म नहीं। تعبیر میکنن موضوع अब फ़कीह की शान नहीं कि वो बताए कि पानी किसे कहते हैं, یعنی فقیه شأنش اینه که بگه آب یعنی چی شأنش نیست بگه हम ज़लमात किसे कहते हैं, ये बयान करना फ़कीह की शान नहीं है। ظلمات یعنی چی वो मौजू जिसको इस्तिंबात की ज़रूरत है, موضوعش که استنباط میخواد वो जिसको गैर फ़कीह सही से नहीं समझा सकता, नहीं बयान कर सकता, حتما شأن वहाँ बयान कराएगा। غیر فقیه شأنش نیست تعبیرم میکنن به موضوعات مستنبطه ये खिलाफ मशहूर है ये बात जो आप कह रहे हो कि नजर करे कि इस्तिताअत उसकी ख़त्म हो जाएगी या नहीं। که اگه نظر بکنه रखा है कि साहिब जवाहिर ने नजर की, मुस्तती हुए है, और و مستطیع लेकिन साहिब ने मुजाहिर ने इस मसले को लिखा है صاحب عروه این مسئله رو कि, داره और इसको मशहूर उलमा का नज़रिया यही है कि वो नजर के ज़रिए इस्तिताअत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ज़ियारत तर्क वाजिब का सबब बन रही है तो नहीं,
یعنی तो सही है हुक्म, ترک लेकिन अगर तर्क واجبه वरना तो मुस्तहब अमल है. اگر نه چه اشکال داره؟ بله میدونم امر किसी चीज को अम्र امر जिद به खास का شیء नहीं है कि خاص नहीं है, هست یا मना करता है نیست؟ या नहीं. مشهور اینه که लिहाजा ये امر इश्काल नहीं है شیء यहाँ ضد पर, خاص نیست. ये सफर हराम اگر नहीं है, ضد عامل هذا اشکال نداره. نه این سفر इसको सफर حرام हराम नहीं कहते. این سفر حرام این سفر حرام اسمش نیست. سلام علیکم. ये जो सवाल आपने किया, इस पे जितनी भी औलादें पैदा हुई सब सही है, فرزندا همشون इसको فرزند शुबहा कहते हैं. صحیح هستن چون शुबहे में अहकाम वही वारी होंगे जो निकाह सही के हो. احکام نکاح صحیح ها داره هیچ اشکالی نداره. लेकिन अगर اما यकीन हो اگر कि یقینی अक़्द बातिल थे این عقد तो باطل बातिल है, بوده और वो दोबारा अक़्द पढ़े, उन सबको खबर दे, लेकिन उन باید सबके دوباره बच्चे خبر सही हैं, بده उन सबके دوباره اون बच्चे سب हलाल بچه हैं, رو بخونه. हुक्म हलाल में है. فرزندا هیچ اشکالی نداره. जिस हद तक मालूम है, जिस हद तक बता सकता है उनको बस. अगर कासिर था तो, अगर मुकस्सिर مشخصی تکلیف نداره था اگر قاصر तो بوده. اگه مقصر بوده در اون तो عقد अल्लाह के नजदीक मसूल रहेगा. अगर मुकस्सिर था حتی اگه مشخص نیست مسئول عند الله. क्या इश्काल है, क्योंकि अक़्द फजूली पढ़ा जा सकता है. چه اشکال داره؟ हाँ लेकिन چون اجازه بوده. लेकिन اما خب از این به بعد عقدشون صحیحه. از قبل شبهه است. लेकिन अब के बाद अक़्द सही है, उससे पहले वाला अक़्द जो है वो शुबहे वाला अक़्द. असल जो कानून है कि हर चीज सही कि सही है, वो اصل एक कानून है कि हर صحت चीज सही है जब तक उसकी गलत होना ندونه و साबित ना हो जाए. احتمال جاریه دیگه. وقتی این زن داره از مال شوهرش میده نمیدونیم با اجازه شوهرشه یا نه. اصل اینه که بگیم کارش صحیحه. ये लोग जो बाजार में सामान बेचते हैं, این उन्होंने खुद तो नहीं बनाया, جاریا که किसी और से लिया है, उन्होंने बनाया तो है नहीं. این तो क्या لباس गस्ब رو किया है خودش उसने, گرفتن किसी یا को धोखा दे के غیر लिया है. گرفتن. وقت آیا غصب کرده अगर हम एहतिमाल दें कि इसने या झूठ करके گداری या कहीं से کرده؟ चोरी करके लिया, तब भी اگر आप सेहत احتمال जारी داده होगी कि नहीं ये باشه सही حق बेच रहा داره है, چون और आप खरीद सकते हैं یعنی उससे. معتبره. بله 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 फिदिये में भी यही हुक्म है. چرا نه؟ چه فرق میکنه؟ بله अगर कोई कहे कि रोटी काफी है, چرا نه؟ क्योंकि اگر रवायत में کسی खुब्स में भी بگه आया है, نون کافیه बास بگه ने که इश्काल किया چون है عروه داره و फितरे الخبز. में, بعضی रोटी فقها में. اشکال کردن. जिन्होंने इश्काल किया है उनके लिए नहीं, فطریه. उनको सिर्फ गंदम और जौ देनी है और उसकी اگر कीमत کسی देनी होगी. اشکال کرده نه باید حساب گندم लेकिन و جو بکنه. रोटी का मैं कायल हूँ, خود صاحب عروه خود منم قائل هستم 3 किलो रोटी भी अगर दे दे तो काफी है. گندم و جو در فطریه 3 کیلو पैसा दे लेकिन उसको रोटी खरीदनी पड़ेगी. کافیه. پولشو بده यानी اما किसी اون को باید दे نون जो بخره. जानता हो कि ये रोटी ही یعنی खरीदे. کسی بده که میدانه نون میخره. چی؟ چرا؟ हाँ फितरे में सही कह रहे हैं, फितरे भले, में در فدیه रोटी देना जरूरी नहीं है, در पैसे भी दे فطریه सकते हैं. شرط लेकिन نون फिदिया में अगर पैसा दे रहा है तो या रोटी दे या फिर पैसे दे, پول इस शर्त के साथ कि 3 वो کیلو रोटी ही खरीदे या आटा ही खरीदे. البته क्योंकि दलील हमारे पास है कि فطریه फितरे में 3 3 کیلو किलो نون रोटी پول की دم कीमत भी بده दे اشکال सकते हैं. نداره دلیل داره. लेकिन फिदिया में शर्त है कि در रोटी ही فطریه ले. نه. اما در فدیه آره. در فدیه آره.
कर्ज के उन्वान से दे, 2-3 दिन पहले अगर दे, بعنوان और शब ईद اینو به में عنوان قرض जिसके दिन अगले दिन بده ईद है و नियत कर شب ले, عید فطر که صبح عید فطر इस शर्त के साथ कि نیت کنه जिसको दिया है اشکال वो نداره फकीर हो به अभी भी. شرطی که اونی که بهش داده بر فقر باقی باشه. वही जो अकाउंट में डाल लिया है वो कोई हर्ज नहीं. मकासिद में शेख अंसारी ने इसको هم که बयान حساب किया واریز کنه कि हर مثل चीज का فرض कब्ज उसके हिसाब से है. مکاسب ये जो आपने अकाउंट में डाल दिया قبض बिलखरे उसके بشه उसके हाथ به में दे حساب दिया, که उसके وارد कब्जे में کنه दे दिया, قبض यही काफी है. عرفاً قبض اشکال نداره. چه اشکال داره؟ हाँ, عنوان कर्ज के قرض उन्वान से فقط जायज है روز देना, बस शर्त ये है कि روز जिसको عید दिया है वो فطر रोजे ईद که फित्र بهش داده شده بر के فقر दिन भी باقی باشه. गरीब और फकीर माना जाता हो तो इस्तिस्हाब भी कर सकते हैं कि वो अभी फकीर था, अभी भी اگر फकीर فقیر होगा. بوده اون وقت लेकिन अगर गनी हो गया, बिलफर्ज किसी वजह से गनी हो गया, तो अब اما फायदा नहीं اگر उसको फितरा देगा. غنی वो जो आपने شده कर्ज दिया था वो کاملا कर्ज ही रहेगा, फितरा आपको अलग देना पड़ेगा इस फर्ज के साथ. بدون اجازه زوجه. بله. ये अक़द मामला है معامله موجب और उसमें بطلان नहीं این عقد बुतलान معامله است دیگه. ज़ाहिरी कि अक़द نهی در बातिल है عبادت अगर نهی इसने در इजाजत معامله नहीं दी موجب तो. بطلان ظاهرش با اینه که عقد باطله اگه اجازه نداد. बच्चे जो है वो शुबह की वजह से वो हुक्म सही में रहेंगे, که उस وقت बलदुल हलाल شبهه रहेंगे. است و شبهه حکم عقد صحیح رو داره. بله. این اسباب اینه ये که जो दूसरा मसला है कि بکر बिक्र में बकारत के में اجازه پدر बाकिरा लड़की آیا के شرط आबाप صحت की عقده इजाजत یا شرط जो है वो शर्त لازم सेहत है تکلیفیه که या من हुक्म نمیدونم. अखलाकी है اما اگر या کسی सिर्फ به हुक्म شرط वज़ई है. صحت عقده मैं सिर्फ हुक्म वज़ई कायल हूँ, میتونه यानी उसने آیا गुनाह किया है. عقد इसमें باطل 5-6 باشه कौल है, लिहाजा उसमें अलग अलग تمام मसला है. यहाँ 6 दूसरा قول मसला है. درش دارن از اون वरना جهت नहीं मामले के में अगर नहीं शारे की तरफ से आई نهی है, در نهی इजमा در है कि वो मामला معامله बातिल हो जाएगा. और موجب अक़द भी एक किस्म بطلان का است मामला है. مطلقا و بالاجماع. नहीं मामले में मना मामला किया गया तो बातिल हो जाएगा. در معامله یعنی اگه خود बेगररी बातिल है. باطله. نهى النبي عن الغرر. हाँ, उसके लवाजिम में कोई हराम क्या किया तो खुद मामला सही है, उसमें अमल है. لوازمش منهی بود. نه خود بیع اگه منهی بود بیع ربا باطله یا हर मामला بیع کالی به जो کالی खुद باطله. मामले को शरह ने मना किया है, खुद मामले को, खुद उस मुआहिदे को, هر معامله तो वो اگه बातिल है. از خود इससे बाद معاملش इसमें शायद इख्तिलाफ भी ना हो. این معامله باطله مثل نهی در عبادات. شاید خلافی هم نباشه در مسئله. दलील खास है यहाँ पर कि अगर कोई دلیل خاص داره. किसी से शादी कर चुका है, उस औरत का एक भाई है یک زن और داره. उसकी बेटी से یک زن یه यानी برادر داره. बीवी के دختر اونو میخواد भाई की ازدواج बेटी से کنه. अगर कोई باید शख्स با शादी دخترش करना चाहे तो ازدواج उसको کنه. जोजा से یا دختر خواهر इजाजत लेना जरूरी है, ازدواج کنه که वरना अक़द زوجه‌اش बातिल है. यानी ولی बीवी के عقد भांजी या भतीजी से अगर शादी करना चाहता है तो बीवी की इजाजत शर्त है اون अक़द के सही دختر होने. برادر دختر خواهر باطله. بله. النظر تابع للمنظور. اگه در ارتکازش देखिए उसके नजर जो है वो इर्तिकाजी है, यानी उसके जहन में ये था कि ये मस्जिद है पूरी, और उसने जब नजर की थी उसको इसको मस्जिद समझ के की थी,
वहां पर सही है उसका नमाज, میدونم تابع من जो उसने खुद नजर की थी वही सही چون है। ارتکاز خود اینی हाँ که अगर उसके जहन में इस तरह से था اون اگر در कि यही जो पैर ارتکاز मस्जिद این में بوده रख که این इतना भी काफी था उसके लिए, موضع क्या हर्ज है قدمش फिर در कि उसके مسجد पैर मस्जिद के در अंदर है, دور इस अमल को تنه هم अंजाम देते کافی वक्त, और उसने میدونه नजर जब چه की थी اشکالی तो उसके जहन में यही मामला था, तो काफी। بله هفتصد نفر ये पैगंबर की तरफ झूठ की निस्बत है, این ये دروغ कतअन झूठ है। نسبت به پیغمبر داده شده قطعا قطعا دروغه मैंने जवाहिर और दीगर किताबों में قطعا देखा है इसको, دروغه من تو इसकी तरफ جواهر इशारा है دیدم کتاب कि ये جواهر कतअन झूठ निस्बत है पैगंबर की तरफ। اینا اشاره पैगंबर کردم این قطعا किसी دروغه एक आदमी को इस तरह कत्ल नहीं, پیغمبر صلی वो الله एक जगह علیه و 700 लोगों को آله कत्ल یه कर نفر दें। رو اینجوری نکشتن इनकी حالا कब्रें कहाँ हैं? آیا 700 कि نفر मदीने में कहाँ کشتن पर थे ये लोग, این कहाँ قبرش गए? کجاست अगर इस तरह का کجای किस्सा مدینه होता, بوده این मुअय्यन होता, کجا कतअन شده اگر मालूम که होता, ये قصه कतअन एक झूठ है जो पैगंबर की तरफ معین و निस्बत दी गई है پیدا तारीख। قطعا دروغه इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, इसीलिए तारीफ और कुछ میدونم नहीं मिल وقتی रहा। نیست پس معنیش همچین पैगंबर जिन्होंने یعنی पूरी پیغمبر जिंदगी में هیچ एक وقت असीर भी कत्ल یه नहीं किया, دونه हत्ता वो लोग اسیر जिन्होंने رو पैगंबर को نکشتن कत्ल करने के اسیرایی साथ که اومده किसी بودن एक असीर को हब्स پیغمبر رو नहीं किया, بکشتن क्या एक दिन 700 लोगों को پیغمبر कत्ल رو करे, یه اسیر तो حبس जिसके बारे में फिर कुछ میکردن पता ही नहीं है तारीख। 700 تا یک جا میکشن هیچ خبری ازشون نیست अगलन اجازه उसकी دادن रवायात को अगर आप در देखें, اون सब نقل की सनद همه ज़ईफ है, روایاتش رو ببینید یک या دونه मजहूल उसके روایت अंदर है نیست या झूठा बोलने वाला उसके अंदर है, और همه एक झूठी روایاتش رو तारीख है, مجهول میشه कतअन झूठी مصیبت तारीख है میشه जो पैगंबर की तरफ و झूठ की निस्बत یک दी गई। تاریخ دروغه قطعا دروغه سلام علیکم چی؟ آره ला युकासु बिआल मोहम्मद نه सल्लल्लाहु अलैहि व لا आले, يقاس بآل محمد صلی الله علیه و آله किसी को हमसे कयास ना करो, उसका मुराद ये احد من कि ये آل ना कहो कि محمد मिसले आले मोहम्मद है। ظاهرش اینه که نگید اینا مثل آل محمد صلی الله علیه و آله هستن نه اینکه این تعبیرها अगर ये معنیش ताबीर इस तरह میشه कि मिसले अली علی अकबर, ये اکبر زمان معناش اینه که این मतलब مثل जो علی اکبر जवान मारा गया ये भी जवान یا मारेंगे, خود इस حضرت तरह से अगर علی कह रहा है कोई हर्ज नहीं। اکبر मिसल अगर कह रहा نه है اینکه داره तो वो میگه मना है, مثل तमसील करना हराम है, راست बराबर مثل करना اگه हराम है, میگه اون लेकिन بله मिसल حرام लफ्ज میشه नहीं कह रहा है, तो نهی कोई از منکر माना ताबीर के اما اگه माने بگی को مثل اونه و तो फिर हराम है। हाँ معنای लेकिन बुरी این बात है, تعبیر अलबत्ता हराम नहीं है। مثل نی و حروم نی بله بده این نه اینکه حرومه ये रवायत खास है। این روایت خاص داره بله अगर ये एक रकात जो एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अहकाम नमाज के, एक रकात के बाद से नमाज رکعت पढ़ दी احکام तो نماز رو मालूम हो داره गया कि नमाज की اگه 4 بعد रकात از थी, یه رکعت رو ये خون एक रकात का सवाब मिल जाएगा شد उसको। معلوم شد अगर که उसको نماز मालूम हो 4 गया कि एक رکعته रकात जो یه पढ़ी رکعت है उसके ثواب पहले वाली داره नमाज 3 ही रकात मैंने اگه पढ़ी معلوم थी, شد तो نماز चूंकि 3 मुत्तसिल رکعته है بوده یه और رکعت दलील ثواب खास है, میشه इजमाई है, तो ये नमाज متمم पूरी हो اون जाएगी। 3 رکعت دلیل हाँ خاص शेख داره सदूक ने जुमला कहा اجماعی है, هم هست فقط شیخ लेकिन صدوق یه शेख सदूक की فرمایش कई داره किताबें تحریف شده من چون شیخ वो صدوق बात जो چند उन्होंने تا इस کتاب किताब में कही, داره दूसरी किताबों में उसकी شاید در मुखालिफत بعضی की शेख کتابای सदूक دیگهش खुद ही مخالف अपनी बात اون की मुखालिफत فرمایش की है। فرموده باشه क्योंकि नमाज के बाद पढ़,
ये 5 रकत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सलाम देने के बाद ये 1 रकत पढ़ी, نمیشه 5 رکعت چون سلام داده بعد یه رکعت. क्योंकि रवायत खास आके कह रही है कि जुबरान कर देगी अगर कम होगा। روایت خاص روایت آقا जब रवायत खास हो मोतबर भी है और फुक़हा ने उस داره معتبر पर अमल भी किया है, तो हम उसके अलावा हम क्या, عمل کرد हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। بخوایم غیر روایت. وصلی الله علی محمد و علی الطاهرین.